ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନାଟା ଆପ୍ଲାଏ କରବାର୍ ଲାଗି ଯେନ୍ ଫର୍ମଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଇଟ୍ରେ ସେଟା ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛେ। ସେ ଫର୍ମକେ କେନ୍ତା କରି ଡାଉନଲୋଡ୍ କରବା ଫିଲ୍ଅପ୍ କେନ୍ତା କରବ ସେ ବିଷୟ ଜାଣବା। ସେଥିଲାଗି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ନୂଆ ଦେଖୁଛ ବୋଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ଭିଡ଼ିଓକେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରବାଟା ନାଇଁ ଭୁଲବ। ପହଲା ତ ଗୁଗଲ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ପକାବ, ଯେନ୍ଟା କି RH ଓଡ଼ିଶା ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ପहला ऑप्शन ଅଛି, तार ऊपर क्लिक करब। तार ऊपर क्लिक कला पर पेज के आसी जिबा। ई पेज के आसला तलके टिके पले आसबो। तलके आसला पर ने ऑप्शन अछि 2 नंबर रे देखि पारथिबो जेंटा कि ई पेज के आसी सारला पर तलके टिके पले आसबो। तलके पले आसला पर ने ऑप्शन अछि जेंटा कि अंत्योदय गृह योजना ऑप्शन अछि। तार ऊपर क्लिक करब। तार ऊपर जेतेले क्लिक करछो, तार ऊपर क्लिक कला पर प्रकार डैशबोर्ड आसो। तलके आसला पर इने ऑप्शन अछि जेंटा कि देखि पारथिबो। पहला ऑप्शन अछि एप्लीकेशन फॉर्म, आवेदन पत्र डाउनलोड करवाला ऑप्शन अछि। डाउनलोड ऊपर डाउनलोड करी पका पीडीएफ के आउ सेटा प्रिंट आउट करी फिलअप करवा पड़ो। केंदा कर फिलअप करवा से एप्लीकेशन डाउनलोड कर देखि दोछे। देखि पारथिबा जेंटा कि एप्लीकेशन फॉर्म टा ऑनलाइन अप्लाई करबाटा ई फॉर्म के फिलअप करी निजर पंचायत हो कि निजर ब्लॉक रे सेटा सबमिट करवा पड़वा। जेतेले गवर्नमेंट ऑर्डर आसबा फॉर्म टा केंता करी फिलअप कर से विषय जानमा। इने पहला तो आवेदन कारी करना जानना अप्लाई कर ताको ना लिखबो। तांकर बापार ना हो कि स्वामी ना हो सेटा फिलअप करबो। एते करि सारला परे निजर गाँ ना लिखबो, तापर पंचायत लिखबो, तापर ब्लॉक, तापर जिला दे सारला परे निजर आधार नंबर टा इने फिलअप करबो। आधार नंबर फिलअप कर सारला पर निजर मोबाइल नंबर टे देबो। निजर मोबाइल नंबर दे सारला पर लिंग जगह रे पुरुष तेले पुरुष करबो, महिला तेले महिला इने लिखि देबो। एते करि सारला पर इने देखि पाथिबो जेंटा कि निजर कास्ट टा सिलेक्ट करबो। एससी अछि, एसटी अछि, तापर संख्या लघु अछि, अन्यान्य वर्ग जेंटा हितिबो इने फिलअप कर देबो, लिखि देबो सेटा। तापरे 40% रु अधिक को भिन्नक्षम थिबा बोले इने हां लिखबो। तापर 40% रु भिन्नक्षम नै ना बोले इने ना लिखि देबो। तापरे निजर डेट ऑफ बर्थ के इने फिलअप कर देबो। डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर साल पर निजर बयस के इने लिखबो, केते वर्ष होछि निज के सेटा लिखि देबो। तापर निजर बैंक रो ना जेन बैंक रो इने डॉक्यूमेंट देबो से बैंक रो ना लिखबो। तापरे तक आईएफएससी कोड लिखबो। आईएफएससी कोड लिखि साल अकाउंट नंबर टा इने फिलअप करबो। एते करि सारला परे निजर सिग्नेचर टा देबो। तापर इने जेन डेट टा जेन तारीख जे तारीख सबमिट करबो से डेट टा फिलअप करबो। तापर तलके आसला पर इने घोषणा नामा अछि। इने देखि पाते निम्न वर्ग रो अंतर्भुक्त जेनटा थिबो बोले सेने पासिना मारबो। जेटा नै ना बोले सेने ब्लैंक छाणी देबो। पहला ऑप्शन रहछि जेनटा प्राकृतिक किंबा मनुष्य विपर्यय रो अथवा हाथी उपद्रव किछि क्षति रे घर टा भांगी जैसे बोले सेने पासिना मारबो। जदि नै ना तो नै करि पकाबो। तापरे सरकारी प्रकल्प निमंते स्थानांतरित गवर्नमेंट काम लाई जदि आपन के जदि अलगा जगह के स्थानांतरित करिछन बोले सेने घर पावाले योग्य बोले सेने पासिना मारबो, नै तो ब्लैंक छाणी देबो। तापरे मुख्य उपजनकारी जेंटा कि भिन्नक्षम बोले 40% थिबा बोले नै पासिना मारबो। जदि 40% नै ना बोले नै मारबो। तापरे नाबालक संतान थिबा विधवा महिला इने देखि पाते विधवा महिला मन कटा अछि ताकर पुओ झी अछि बोले इने पासिना मारबो। तापरे परिवार मुख्य निम्नलिखित गुरुतर रोग आक्रांत थिबा परिवार जदि इ जेन ऑप्शन टा अछि भितरु जदि परिवार केन जदि रोग रे पीड़ित अछन बोले इने रोग रे जदि पीड़ित अछन बोले इने बॉक्स ऊपर पासिना मारबो। जदि नै न तो छाणी देबो। तापरे तलके पले आसबो। लास्ट इने देखि पारथिबो डॉक्यूमेंट केनटा लागुछि दाखल करथिबा आवश्यक कागज पत्र डॉक्यूमेंट केनटा लागुछि थिलाई इने पहला तो आधार कार्ड फोटोकॉपी पासिना मारबो। तापर जमी पटा नकल इटा पासिना मारबो। इ डॉक्यूमेंट सब देवा पड़बो जेनटा कि बैंक खाता रो भी डॉक्यूमेंट देबो पासिना मारबो। तापर कास्ट सर्टिफिकेट टा इने भी लागुछि जेनटा कि एटा मैंडेटरी नै न जदि जार पाके अछि बोले देबो, नै तो नै जेन स्टार चिन्ह अछि सेटा का मैंडेटरी एखा इने। तापरे
ଯେନ୍ମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ରେ କରୁଛନ୍ ବୋଲେ ତାଙ୍କର ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା ଦେବ। ତାପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଯଦି କିଛି ଅଛି ବୋଲେ ଦେବ। ତାପରେ ଯେନ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ ମାଗୁଛେ ସେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ବା। ଯାହା ଯଦି ଅଛି ଯେନ୍ଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେନ୍ ଇ ଷ୍ଟାର୍ ଚିହ୍ନ ଅଛି ସେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଏକା ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟରୀ, ସେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେବାର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ତଲକେ ଆସିଲା ପରେ ଘୋଷଣାନାମା ଅଛି, ଘୋଷଣାନାମାଟି ପଢ଼ିଦେବ। ତାପରେ ନିଜର ନାଁ ଲେଖବ, ନାଁ ଲେଖି ସାରିଲେ କେନ୍ ତାରିଖ ସେଟା ଦେଇଦେବ। ତାରିଖ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ନିଜର ଦସ୍ତଖତଟା କରିଦେବ। ଏତେ କରିସାରିଲା ପରେ ସମ୍ମତି ପତ୍ର ଅପସନ୍ ଅଛି ଯେନ୍ଟାକି ଆଧାର ହିସାବରେ ଯେନ୍ଟା ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ସେନେ ହେଇ ନେବାକେ ଅନୁମତି ମାଗୁଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ତାପରେ ଇନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ମେନ୍ ଅପସନ୍ ଅଛି ଯେନ୍ଟା ଡିବିଟି, ଯାହା ଡିବିଟି ନେଇନା ବୋଲେ ପଇସାଟା ନେଇ ପଡ଼େ। ଯେନ୍ଟାକି NPCI ଆଧାର ଯେନ୍ ଡିବିଟି କରିବା ପଡ଼ୁଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ସେଟା କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଯଦି ଏଇଟା ନେଇ କରିଛ ବୋଲେ ପଇସାଟା ନେଇ ମିଳେ। ଡିଟେଲ୍ସଟା ଭରି ସାରିଲା ପରେ ଯେନ୍ଟାକି ନିଜର ବ୍ଲକ୍ ହଉ କି ପଞ୍ଚାୟତରେ ସେଟା ଆନାଉନ୍ସଟା ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ଆଗରୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଡ଼ୁ ସେଟା ଆନାଉନ୍ସ କରିବେ। ସେ ଯେନ୍ ଦିନ ଆନାଉନ୍ସ କରିବେ ସେଦିନ ବ୍ଲକ୍ରେ କି ପଞ୍ଚାୟତରେ ସେଟା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ନେଇ କରି ପ୍ରକାରେ ଯେନ୍ଟାକି ଅନ୍ତୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନାର ଫର୍ମଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରବ। ଆଉ ଅନ୍ତୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନାର ଏଇ ଯେନ୍ ଫର୍ମଟା ମିଳୁଛି ଏଇ ସାଇଟ୍ରେ ସେଟା ଡାଉନଲୋଡ଼ କରି ନିଜର ମୋବାଇଲରେ ବି ରଖିପାରବ। ଭିଡ଼ିଓକେ ସେୟାର କର, ଚ୍ୟାନେଲକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାଟା ନାଇଁ ଭୁଲବା। এই প্রকার অপডেট আমার চ্যানেলে সবগুলো মিলুথিবা।